Sheltering. There were no bodies, no remains, no survivors. C'est la première fois qu'elle témoigne, c'est la première fois que vous entendez sa voix, c'est la première fois qu'elle explique son histoire. Et préciser à qui s'adresse votre question. Merci. В течение 7 дней, где нормы России показывают 90 дней. То есть Якен Федив, 1 an. Вивезли безпечне. І отримала відповідь, що вони передали інформацію про Антона і Non, je pense que c'est un sujet qu'ils veulent mettre en avant eux-mêmes. Depuis, nous avons identifié 40 enfants et nous travaillons avec d'autres pays comme l'ombudsman chargé des droits de l'homme en Slovaquie. 22-го зв'язку не було і по сьогоднішній день. Ну, моя думка, що росіяни їм промивають дуже. А касательно Маргариты, вы же понимаете, у ребенка поменена фамилия, поменено имя, поменено все абсолютно, вплоть до памяти. Да? По сути, если так разобраться, это была фактически зачистка ребенка. И нету шансов, как сказать, быть услышанными ими. Почему? Потому что они игнорируют. Полный игнор. Все, что мы... После первого интервью, все, что я увидела в новостях, отписка Сергея Миронова, это была истерика украинской политики. Это не истерика украинской политики. По факту, почему вы боитесь сделать ДНК? Вы боитесь, люди узнают правду? Он признался, Маргариту признал своей биологической дочкой. Сергей Миронов? Да. Он сказал в новостях, в интервью, что там есть фотография Маргариты, и он сказал, а это мое начало, это мое продолжение, моя биологическая дочь. Понимаете? А по сути, она же не его дочь. Вещь. Мои дети, как Максим, как Маргарита, это не политические шахматы, которыми можно играть. Это самый важный акцент. Я не хочу, чтобы моими детьми, моей историей манипулировали. Пришли с русским миром, детей у нас забрали, дома разбили. Какое им сказать спасибо? Разбили семьи, поубивали людей. Какое им сказать спасибо? Пусть вернут нам то, что нам принадлежит. Вот обращались мы и в полицию, и в социальную службу, как вернуть нам детей. Parce que en fait, le plus difficile dans ce travail, c'est d'identifier les familles, de retrouver ces familles. La plupart se trouvent à Kherson, par exemple. Toutes ces villes sur la première ligne. Et donc, c'est très, très, très difficile de les identifier. Et c'est très difficile ensuite de les répatrier afin de les mettre en sécurité et de pouvoir travailler avec eux sur la recherche de leurs enfants. Donc, ce travail d'identification, on parle beaucoup d'identification d'enfants, etc., de rapatriement, mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est l'identification des familles de ces enfants-là, parce que les Russes aujourd'hui ont une propagande énorme où ils expliquent en fait que ces enfants sont des orphelins. Pourquoi s'améliore. Et je pense que c'est le terme orphelin que les Russes utilisent maintenant pour dire mais ces enfants n'ont pas de famille et donc nous leur donnons une belle vie ici en Russie, ce qui est absolument faux. Chaque enfant, dans ces orphelinats, chaque enfant a une maman, une grand-mère ou une sœur ou un père. Et donc c'est pour ça que cette recherche de famille est extrêmement importante et primordiale dans ce mécanisme d'enfant. Organisation officiellement aujourd'hui. Ce que nous avons fait, c'est nous avons permis le rapatriement de 48 enfants sous ombudsman. Et donc, nous avons identifié aujourd'hui 40 enfants. Nous avons identifié les familles. Et donc, nous allons entamer le premier mécanisme de rapatriement sur ce framework, en fait, avec d'autres pays comme le ombudsman de Slovaquie, qui a des rapports directs avec la Russie, qui a parlé à la Russie de ces cas d'enfants. Nous travaillons aussi avec les États-Unis, comme vous avez vu.
keluar dulu nih, kita keluar ini. Biar saya. Berangkat ke Bandung. Jangan goyang deh, kasihan teman di kanan. Nancy. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Untuk di Indonesia sama saat ini setelah kita serahkan ke pemerintah Inggris sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan hukum apa yang akan diberikan di situ, tapi tetap menghormati keputusan hukum kita, apa yang kita berikan di Indonesia itu tetap dihormati oleh pemerintah Inggris. So in terms of reciprocity, it means that for us, if Indonesia wants to request anyone that is imprisoned in the UK, they can do so, and the UK government is committed to consider any such request. There hasn't been any request so far, but if one comes through, we are committed to considering it.